अति सुंदर कथा भगवान रसमय कथा भगवान को पाइया भगवान को पाइया अति सहज बाट हेले मध्य कष्टदायक ना कौन ना भगवान ये संसार जिते देवादेवी ये संसार जिते देवादेवी पूजा करते समस्त दया धर्म अच्छे हेले जगा बलियार दया धर्म नाही ना कथा कहीं कहवा ना ये तुमको शांतिर सहित देवे ना ये तुमको शांतिर कोटी बसईटा देवे ये संसार में जेते देवादेवी अच्छे समस्त दया धर्म अच्छे किंतु जगन्नाथ जगन्नाथ जदि ताको सहित तुम्हें थरे मन मिले देल तुमको से शांति रखते देवे ना एथिर उद्देश्य कौन अच्छे गोटे महत्व कथा एथर महत्व कथा अच्छी ना कहीं से शांति रखते दिखती ना महाप्रभु गुटी गुटी कर लिखि दे महाप्रभु गुटी गुटी कर लिखि दे मोर भक्त जेउनर शुभ अशुभ नहीं तार संसारे नहीं गुण दोष से प्राणी मोहर विश्वास तेणु महाप्रभु सदा सर्वदा भक्त उपरे विश्वास रखिदे ताकू जतिक से कष्ट उपाय निजक निजे अनुभव करते ताकर भक्त एवं सेवक को अधिक कष्ट दियंती ना या को राति रे जते उठाई देबी से उठी मोर सेवा के मते स्नान करिवो मते मंदिर रे पानी पकाइबो मंदिर रे पवित्र कथा कहबो मंदिर रे करिवो से राति सारा तक सहित देबे तेणु हरि भक्त जते दर भंगा ददरा तांका घर एथि पाई पाजायछि भंगा ददरा तांका घर नो मनटा सबुले अस्थिर तांका मन केतेबेले स्थिर नुह तेणु हरि भक्तिया जते नर भंगा ददरा तांका घर ये शरीरटा सबुले तांकर ये हଉଛି भक्तिर श्रवण कथा गोटे उदाहरण महाप्रभु देले गोटे कथा कहते पुणी आउ जड़े काली कहते क्यों कहता से कथा आउ थे ना कौन से कथा ये हूँ बाप पुअर कथा ये हूँ बाप पुअर कथा ना से बाप पुअर कथा कौन ये हूँ कथा गोटे पिला बाप माँ ताको पाठ पढ़ाई छाड़े माँ टी सब ममता रखे बापा टी दूरे दूरे ममता रखे जब प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी तृतीय श्रेणी पंचम श्रेणी पास करेगा बापा दिन मजुरिया बापा सब जाती कम करने जब स्कूल आसिक पहुंचला बापा नहांती घरे पुओ स्कूल पास करके आसी घरे कहला बापा कुआड़े गले माँ कहला कौन ना माँ पंचम श्रेणी पास कर माँ कहली जा 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 तो बापा को देश बापा बिदर अच्छे पुओ दौड़ी गला देखा बापा बिदर हल कर डाकिदेला बापा 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 दौड़ी चला सी बापा हमने कौन पुओर कुछ कौन है हल बंद कर दौड़ी आसी पहुंचले जो आसी पहुंचले ना बापा जो पंचम श्रेणी पास कर अति आनंद पुओटी कहला अति खुशी हो जाए बापा ढो किन चापुड़ देले बापा ढो किन चापुड़ देले प्रजा घर जा आसे के पहुंचला कोन पास करी जापा ढो किन चापुड़ खाई टिलाटी फेरी फेरी आसे पहुंचला मां कोन आसे पहुंचला मां कोई नेला काई कर छु बात मां के सही बरनी मां के पुअर यंत्रणा कौन सी मां सही बरंती रही कौन सी माँ पुअर जंत्रणा सही पारती नहीं संगे संगे काखरे बसई देला कौन है ना एमती कथा मुझे बापा कहली बापा ढोक चापड़े बसैले ना तो बापाटा तो सही भाया
କିଛି ଦିନ ପରେ ଚାଲିଗଲା। ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାସ୍ କରିଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଭିଜନରେ ପାଇଲା। ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ପୁଣି ଆସିଲା। ଆସିକି ମା କହିଲା, ମା ମୁଁ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲି ସେଥିରେ ପାସ୍ କରିଛି। ମା ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଗଲା, କୋଳେଇ ନେଲା। ଯା ଯା ଘରେ ବାପା ନାହାନ୍ତି, ବାପା ଯାଇଛନ୍ତି ବିଲରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯା କହିଦେଇ ଶୋଇଯା। ପୁଅଟି ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ଦୌଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲା। ପୁଅଟି ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ବାପା ବାପା ଆଉ ଏତେ ଦିନର କଥା ମନେ ରଖିନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ବାପା ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲେ, ଧାଇଁ ଧାଇଁକି ଆସିଲେ, ହଳ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ଯୋଉ କୌଣସି କର୍ମ କରୁଥିଲେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲେ। କହିଲେ କଣ ହେଇଛି, କଣ ହେଇଛି? ନା ବାପା ମୁଁ ଆଜି ମାଟ୍ରିକରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଛି। କହିଲେ କଣ ଏମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଯେ ମାଟ୍ରିକରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଲୁ? ଆରେ ମୋର କେତେ କାମ ତୁ ଲସ୍ କଲୁ, ଯା ଘରକୁ ଯା ଶୀଘ୍ର। ପିଲାଟି ଯୋଉ ବାପ ମାର ଯୋଉ ପିଲାଟି ପାସ୍ କରି ଯାଏନି ମାଟ୍ରିକ, ସେତେବେଳେ ବାପ ମା ମିଠା ବାଣ୍ଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏ ବାପ କଣ କଲା? ଧକ୍କା ମାରି ପିଲାଟି କହିଲା ଯା ଘରୁ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପୁଣି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ମା ପାଖରେ। କହିଲେ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ? ନା ଆଜି ବି ବାପା ସେଇ କଥା କହିଲେ, 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ କଥା କହିଥିଲେ। ନା ତ ବାପା ସେଇଭଳି, ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ତ ବାପା ସେଇଭଳି। ଏଥିର ମହତ୍ଵ କଥା ଅଛି। ଏ କଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିଲା ପରେ ଜାଣିବା। ପୁଣି କିଛି ଦିନ ଗଲା, ପୁଅର ମନ, ବାପା ମୋ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜି ପୁଣି ପାଠ ପଢିବି। ମା ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ତ ବାପା ପାଠ ପଢି ବନ୍ଦ କରୁଛି, ଯା ପାଠ ପଢ। ପାଠ ପଢି 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 ଯେତେବେଳେ କଲେକ୍ଟର ହେଇଗଲା, ଯାଇକି ବାପାକୁ ପଚାରିଲା, ବାପା ମୋର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଛି ନା? କଣ ବାହାରିଛି? ବିଲକୁ ଧାଇକି ଚାଲି ଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ବାପାକୁ କହିଲେ, ବାପା ମୁଁ ଆଜି କଲେକ୍ଟର ଭାଇ ହେଇଯାଇଛି, ବାପା ପୁଣି ଧିକାର କରି କହିଲେ। ପୁଅ ମନରେ ବିଷ ଭରିଗଲା। କହିଲେ ଆଜି ମୁଁ 5ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଥିଲି, ବାପା ଶାନ୍ତି ନଥିଲେ। मैट्रिक पास कली बापा शांति हेले नहीं, पुणी पाठ पढ़ी मु कलेक्टर हेली तथापि बापा शांति नहांती। ये भली जीवन रखी मोर किछि लाभ नहीं। आज मु मारिबी नले बापा को मारिबी, आज राति मु मारिबी नले बापा को मारिबी। काली तो लोक शुणे कौन कहे, अरे एते बड़ पाठ पढ़ुची कलेक्टर है ता बापा के खुशी नहीं, तेणु ये भली बापा को मारिदेवी ना निजे मरी। दुआ मारे कोटे बस धरी रात्रि बस बापा को जब न मारी मारे मु निज मरी, बापा को जब मुझे मारी न पारि मु निज मरी। राति दुआ मारे कोटे धरी बस एपटे स्वामी स्त्री कथा होते घर भितर। स्त्री कहूँ स्वामी की तुम पुआ आज तुम परिश्रम फल मेटे तुम सारा जीवन जिते परिश्रम कर तुम से परिश्रम फल तुम पुआ आज मेटे सत बापा आखिर धार धार लुह बहु कह जा हो आज मुझे बड़ा परिश्रम कर खटे 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 एत परिश्रम कला भितर मो पुटी आज जाओ शांति जीवन काटल, समस्त पाखे सम्मानित हम, समस्त को कह ना मो पु को एति परिश्रम कर कलेक्टर कर पुओ खुशी है मो बापा एति परिश्रम कर कलेक्टर कर। ये कथा चिंता करू करू सोई पारे नहीं शांति उठिक पड़े बाहर को जते बेले उठिक पड़े बापा आखिर धार धार बही लुह बही चलছে पुओ जगिकी बसी कटर निजे मरिब ना बापा को मारिब। जते बेले देखिदेले बापा को बापा आखिर लुह सेते पुओ जो कटरी धरला हाथ खसी पड़ा पचारा बापा कहीं तुम कांदुछ ना मुझे कांदुची मोर परिश्रम फल आज मुझे पुओ बुझी पारि नथिला निजे मरी था बापा को हाणी था हाथ कषि देले कटरे कुंठाई के धरी पकड़ बापा मुझे केते बड़ भूल कर थांती हो तुम निज
ତୁମର ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲ ସେ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି। ପୁଅଟି କାନ୍ଦୁଛି, ବାପାକୁ କୁଣ୍ଢେଇକି ଧରିଦେଇଛି। ବାପା ବାପା ବୋଲି ଡାକ ଛାଡ଼ି ବାପା ବାପା ବୋଲି ଡାକ ଛାଡ଼ି କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଦେଇଛି। ଏଥିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ମହାପ୍ରଭୁ ଟିକେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ସେବକ, ସେ ଅନେକ କଷ୍ଟ କରି 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 ଯାଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦର ପରିସମା କହିଲେ ନ ସରେ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଦେଖିଲେ ତ ଭକ୍ତି ରସ କଥା ଇଏ, ଭକ୍ତି ଭାବ ବାହାଡି ଜାଣିଲେ ଶୁଣିଲେ ସିନା ଉଧରିବ ପ୍ରାଣୀ। ଏଣୁ କରି ଭଜୁଥିବା ନୀତି ହରି ହରି, ଏ ଭବ ସଂସାରୁଣୀରେ ହୋଇଯିବା ପାରି। ବାପ ପୁଅର ଉଦାହରଣକୁ ନେଇ ମହାପ୍ରଭୁ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚାଇଲେ? ପୁଅ କହୁଛି ବାପାକୁ, ବାପା କୁଳେଇଛି ପୁଅକୁ, ପୁଅ କହୁଛି ବାପା ବାପା ବୋଲି କେତେ ମୁଁ ଡାକିବି, ବାପା ମୋର ଶୋଇଅଛି। ବାପା ବାପା ବୋଲି କେତେ ମୁଁ ଡାକିବି, ବାପା ମୋର ଶୋଇଅଛି। ଏଥିରେ ଉଦାହରଣ କଣ? ନା ଯେତେ ଡାକିଲେ ବି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ? ନା ସେ ହଉଛନ୍ତି ଭାବର ଠାକୁର। ଭାବିଦେଲେ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଇଯାନ୍ତି, ତମର ଅଭାବ ଦୂରେଇ ଯାଏ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ତେଣୁ ଭାବରେ ଅଭାବକୁ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତି ଠାକୁର। ଅନେକ ନାଟୁଆ, ଅନେକ ହଟୁଆ, ଅନେକ କଠୋର ତାଙ୍କ ମନ। ଏ ବାପ ପୁଅର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ହଉଛି ସଂସ୍କାର। ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ସଂସ୍କାର ନାହିଁ, ଭାଇ ଭାଇର କଳି ଆରମ୍ଭ ହବ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର କଳି ଆରମ୍ଭ ହବ, ବାପ ପୁଅର କଳି ଆରମ୍ଭ ହବ। ଏ କଳିକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ